চাওক, তেখেতক যোৱাবাৰ BTC পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে তেখেতৰ লগত থাকি পেলাই তেখেতক জয়যুক্ত কৰাইছোঁ আৰু এইবুলি তেখেতে নিৰ্বাচিত হৈ পেলাই এটা শাসক দলৰ চৰকাৰৰ অংশীদাৰ হৈ আছে আৰু আমি বা সমষ্টিবাসী ৰাইজে অত্যন্ত আশাৰে বাট চাই আছিল যে তেখেতৰ দ্বাৰা 5টা বছৰ সমষ্টিৰ উন্নয়ন হ'ব। কিন্তু এইবুলি তেখেতে সেই পদ BPF দলৰ পৰা তেওঁ পদত্যাগ কৰি পেলাই তেখেতে আজি বিধানসভা নিৰ্বাচনত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ ওলাইছে। এতিয়া চাওক, বিজনী এনেকুৱা এটা সমষ্টি যিটো সমষ্টিত আপোনাৰ বড়ো ভোটাৰ 55-56 হাজাৰ আছে, মুছলমান ভোটাৰ প্ৰায় 50 হাজাৰ আছে আৰু এই বড়ো আৰু মুছলমানে কেতিয়াও আপোনাৰ ধৰক আপোনাৰ BJP দলক ভোট নিদিয়ে আৰু এই কথাটো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া বা BPF দলে ভালকেই জানে আৰু যিহেতুকে 4খন আসন BPF দলে BJP দলক এৰি দিছে, কেৱল এৰি দিয়াই নহয়, এই 4খন আসন তেওঁলোকক জিকাই দিয়াৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই গ্ৰহণ কৰিছে। যিদৰে 11খন আসনত আপোনাৰ BJP দলে BPFক সহায় কৰাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণভাৱে আগবাঢ়িছে। গতিকে যিকোনো পাকে প্ৰকাৰে কৌশলে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ মানে বিজনীৰ পৰা হওক বা গড়েশ্বৰৰ পৰা হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ সমষ্টি এৰি দিছে সেইবোৰ সমষ্টিৰ পৰা আপোনাৰ BJP দলক জয়ী কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে। গতিকে আমি যিমান দূৰ গম পাইছোঁ, আমাৰ হাতত যিমান দূৰ তথ্য আহিছে, গতিকে বড়ো ভোট কৰ্তন কৰাৰ কাৰণে বড়ো প্ৰাৰ্থীক নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে আৰু মুছলমান ভোট কৰ্তন কৰাৰ কাৰণে মুছলমানসকলকো নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে। গতিকে আমাৰ সন্দেহ হৈছে আমাৰ খলিলুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া, তেখেত যিহেতু ৰুলিং পাৰ্টিৰ MCLA, তেখেত ভালকেই জানে যে আমি যদি ৰুলিং পাৰ্টিৰ পৰা আঁতৰি আহোঁ তেতিয়াহ'লে সমষ্টিৰ কিমান দূৰ উন্নয়ন হ'ব সেই কথাটো তেখেতে জানে। কিন্তু তাৰ পিছতো তেখেতে যিটো সাহস কৰি পেলাই আগবাঢ়ি গৈছে, মানে এই কথাটোত আমাৰ অলপ সন্দেহ হৈছে। আৰু 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে, আপোনালোকে জানে যে বিজনীত নিৰ্দলীয় হিচাপে কেতিয়াও মানে বিশেষকৈ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ পৰা এগৰাকী প্ৰাৰ্থী জয়ী হোৱাটো সম্ভৱ নহয়। তেখেত যদি সঁচাকেই বিধায়ক হ'বৰ ইচ্ছা আছিলে তেতিয়াহ'লে কোনোবা এটা ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা যদি তেখেতে টিকেট লৈ আহিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমিও তেখেতক সংগ দিলোহেঁতেন, কাৰণ আমি সাহস পালোহেঁতেন যে নহয়, এটা দলে যেতিয়া টিকেট দিব তেতিয়া আমাৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ উপৰিও অন্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজৰ পৰা ভোট আহিব। কিন্তু নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিলে কেনেকৈ ভোটটো দিব? আপোনালোকে অংকটো চাওক। আপোনালোকে চাওক যে UPPL দলৰ এটা মাইনৰিটি ভোট বেংক আছে, 20% হ'লেও আছে আৰু এইবাৰতো বাঢ়ি গ'ল এইটো, কাৰণ যেতিয়া NDAৰ পৰা UPPL দল ওলাই অহাৰ লগে লগে এইটো সংখ্যাটো এতিয়া বাঢ়ি গ'ল। গতিকে এই ভোটখিনিতো কেতিয়াও আপোনাৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ মানে সপক্ষে নাযায়। আৰু 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে, নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীক কেনেকৈ কোন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বিশ্বাস কৰিব? কাৰণ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীটো এজন নহয়, কেইবাজনো থাকিব, কাক বিশ্বাস কৰি পেলাই ভোট দিব? গতিকে এইটো আমাৰ ধাৰণা হয় যে মানে তেখেতে হয়তো ভোট কৰ্তন কৰি পেলাই হয়তো BPF দলক হয়তো BJP দলক হয়তো সহায় কৰিব বিচাৰিছে, এইটো আমাৰ ধাৰণা হয়। গতিকে আৰু ৰাইজেও তেনেকৈ কৈ আছে যে তেখেতে BJP দলক মানে সহায় কৰাৰ কাৰণে এই পন্থা অৱলম্বন কৰিছে। গতিকে তেখেতক আমি যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। তেখেতে যদি সঁচাকেই তেনেকুৱা ভুল পথত পৰিচালিত হৈছে বা হ'ব ধৰিছে তেতিয়াহ'লে তেখেতে সেই ৰাস্তাৰ পৰা আঁতৰি আহক, যাতে কোনো কাৰণতেই ডাইৰেক্টলি ইয়াৰ পৰা যাতে অৰূপ কুমাৰ দৰে এজন বিতৰ্কিত ব্যক্তি যাতে ইয়াৰ পৰা জয়ী হ'ব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে তেখেতেও সংকল্প গ্ৰহণ কৰক জাতিটোৰ স্বাৰ্থত। आरो नोंथांमोनानो साननो गोरों, नोंथांमोनानो गोरों गोराखा। दा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेल माइ अपिनियन अफिसियेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव। आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ सिगाङाव जेरैबायदि सापर्ट खालामदों बेबायदिनो सापर्ट खालामलांगोन होननानै। खुलुमबाय, नायलांदो। सानजा क'क्राझार समष्टि, आंनि जोनोमा बे समष्टियाव आरो बे समष्टियाव आं खामानि मावनो मोनाखिसै। थिग बेबायदिनो बे गामियाव अनेक लोगोफोर दं, बै थेंगा प्रिथिराज, आंहा मोनसे फिलिंस डेभेलप जादों। 10 बोसोर सोनाब क'क्राझाराव थाबाय, 5 बोसोर पर्बतझाराव थाबाय, 15 बोसोरनि उनाव आं दा गावनि जायगायाव आगान होफैफिनदों। 15 बोसोर बनबासाव आं दंहैयोमोन, नङा होमबा? सानजा क'क्राझार समष्टि, आंनि जोनोमा बे समष्टियाव आरो बे समष्टियाव आं खामानि मावनो मोनाखिसै।
आंनि लाइमोन बैसोआ राजनितिनि मावफुनाय बे समा बाहेरायाव थांजोबबाय गावनि आंगो समस्थियाव आङो मावनो मोनाखिसै दिनै बेवहाय फैनानै बेखायनो आं सानदों आं मोनदांदों जे दासो आंनि नैबे आंगो जायगायाव आंगो समस्थियाव आंगो जोंनि बिदा फंबाय बिनानावफोरनि गेजेराव थानानै खामानि मावनो थाखाय आङो खाबुखौ मोननो नागिरदों न'आव आगान होफैनानै बनबास खाथिखांनायनि उनाव दिनै बेवहाय आं आगान होफैनो मोननानै आंगोनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो लोगो दोगोखौ लोगो मोनजोबनानै गोसोआव बिराद गोजोननाय मोजां मोनदों थोजासे रंजानाय मोनदों सिगाङाव जिरायनानै दं आदा सैथबा आं गासिबो सिनायजोबो बे आदा सैथबाना आं जेब्ला क्लास 5आव आफलागावआव फरायदों बिथाङा क्लास 7मोन दाबो बेनो बे दं हनै जाहा आमाइसो रनेस दिनै बिबार माला गानदों न'खरनिसो जायो मिथिबायना मामा भागिनासो खिन्थु बिसोर मा बुङोमोन आंनि सिगाङाव जेब्ला नों फैगोन होमबा जों नोंजों थागोन नों फैयागौ मानि जों दस्रायाव थाबाय थागोन नुबायना राजनितिनि बिस मन्त्रआ माबायदि जेराव दंमोन बेवहाय थाबाय थादों स्टार्टिंनिफ्राय बिसोर डाबल पि खालामनाय मानसि बे आमाइसोमोनहा डाबल पि खालामबोनाय बै गोदो आं जे खालामदों डाबल पिखौ गारनानै जेब्ला आङो बिपिएफआव सामिल जाबाय आं ओरै सानजा क'क्राझाराव गेलेनो मोननाय मोनबा हयथ' डाबल पि खालामनाय मानसिफ्रा बे समाव रावबो थायामोन आं जोबफैजोबगौमोन दा बिथांमोनहा आङो सोनाब क'क्राझाराव एमएलए गेलेहैनो गोनां जानायाव फैयाखिसै थाबोबाय खिन्थु बुंबाय जेब्ला नों सानजा क'क्राझारथिं फैफिनगोन जों गासिबो नोंजों हाबजोबगोन बे निलस फंबाया बोरो निलस बे निलसाबो डाबल पिनि मानसि डाबल पि पिसिडिआर इउपिपिएल बेनाबो बाथ्रा बेनोमोन जेराव लोगो मोनो नों माब्ला फैगोन नों फैबानो जों फैजोबबाय बाथ्रा गासिबो बिदिजोब दा बेवहाय गासिबो लोगोजोब हनै जाहा बाहाय दहाय आदा थिलक दंमोन राज तिलक फाउन्डार माने ब्लक प्रेसिडेन्टआ मा होनदों बिथाङाबो आंनि क्लास मोननै देरसिन आं जेब्ला क्लास 5आव फरायो क्लास 7आव फरायोमोन आदा जोमै क्लास 5 आं फरायबा क्लास 7आव फरायो बिथांनि बिनानाव माधबी दा बेखौ मा होनो मोनाबिलि होनना बुङो मोनाबिलिया आंनि क्लासमेट आरो बिराद जों लोगोमोन सानैजों थिग बेबायदिनो बे गामियाव अनेक लोगोफोर दं बै थेङा प्रिथिराज बिरबल बिथिंजाय बै गारजासालिनि सोनाबजों बाबुलाल बसुमतारी ओरैहाय माबिराम सिंगिबारियाव ज्योतिरेन्द्र माबा होनना बुङो मोसाहारि दा इन्जिनियार जानानै दं ओरै बेलगुरिथिंजाय गासिबो लोगोजोब निजेन दं बन्दुरामाथ' आंनि बिराद क्लासमेटमोन बन्दुराम बै नायगावनि बेलगुरि नायगाव बन्दुराम मोसाहारि आंनि क्लासमेट समेश्वर मोसाहारि आंनि क्लासमेट सानस्रि जायखौ होनो सानस्रि बसुमतारी ना मोसाहारिमोन आंनि क्लासमेट ओरैहाय थाबाय जाहा निजेनमोन रमाकान्त थानेश्वरा दा माबा जाहैनानै दं बुद्धिस्ट जाना थाहैबाय बियो बुद्धिस्ट बौद्ध धोरोमनि खानाय लान्था हनानै गोमो ड्रेस गाननानै अरुणाचल ना बहाबा थायो बियो आंनाव फैबा हाबलांबाय थायो फनाव रायलायहरो आंनि क्लासमेट रन्जित जाहा ओरैहाय माबानि बै माने अन्थाइबिलनि गासिबो लोगोजोब ओरैहाय थाबाय हय सनजित बैथिंजाय बे आफलागाव बेलगुरि होनबाथाय बे आङो आंनि गामि बायदि मोनो बिराद बुरजा एखे क्लासावनो जों फरायलायनाय दं फ्राय आङो हर थालाङोमोन आलासि जायोमोन बन्दुराम मोननाव आं हर थायोमोन बन्दुरामजों आं लोगोथारमोन
आंहा क्लास 6 आव रोल नम्बर 1 जायो, बन्दुरामा रोल नम्बर 2 जायो, सोमेश्वरा रोल नम्बर 3 जायो, जोंहा ज्योतिरेन्द्र मोसाहारिया ज्योति प्रसाद मोसाहारिया रोल नम्बर माबा जायो, माने 4 जायो, माधबिया रोल नम्बर 5 जायो। लगातार बिदिमोन जोङो। दा बे जायगायाव मिथियै खुनु मानसि गैया। बै नायगाव बाताबारिनि नजेन प्रजित गासिबो लोगोजोब। दा बेबायदि जायगायाव फैनो मोननानै दिनै आं मानो गोजोना, आं मानो सान्थि मोना। आरो जेब्ला बेबायदि एफा बुरजा मानसिफोरखौ लोगो मोनबाय, साबसिन गोजोननाय रंजानाया निस्सय जाखागोन। आरो बेनो जादों दिनैहाय। दा जेखि जाया बे राजनितिनि बाथ्रा फैबाय दाना। राजनितियाव लोगो दोगोजों खोथा गैया, बिदा फंबाय जाथि बंस' खुरमाजोंबो खोथा गैया। बिमा मासेनि बिदा फंबायानो आलदा आलदा राजनिति खालामो। खालामना खालामा? बे इन्दिरा गान्धीनि बंस'आव नुबाय। इन्दिरा गान्धीनि बंस'आव राहुल गान्धीया कंग्रेस, बिनि आरो माबानि फिसालाया मा होनो बिबथैनि बिमायंनि फिसाला बे माने माबाया बरुण गान्धीया मानोथो बिजेपि जाया? बेबायदि मेला जायो। मेनका गान्धीया बिजेपि, माने राहुलनि बिमा सनिया गान्धीया कंग्रेस। राजनितियाव बिदि जायो न'खरसेयावनो। जोंनावबो दा बर'आव दंसै बिदिया। बिफाया बिपिएफ, फिसालाया इउपिपिएल। बांगालफोरनावथ' राजनितियाव जेसेबां दं, बिदा फंबाया जा साबसे दं गासिबो रानलायनानै थायो। मोनसेयाव नङा मोनसे नांफ्लांथों होननाय बायदि। हय आंनानै गभर्नमेन्टआव फैनोबो हागौ, नङाबा नोंना फैनो हागौ। नोंना फैबा नोंनिजों जानोसै, आंना फैबा आंनिजों जानोसै। खायदाया नाय, जोंनावबो दा बर'फोरनाव फैहांबाय। दा जायखिजाया दिनैहाय बे एफा बुरजा मानसिफोरजों जइन जाबाय। आङो हां खनसेयैनो बे आइ आफा, जोंनि बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव रायजो राजाफोरखौ जोंनि पार्टियाव बरायनानै लाबाय। दिनैनिफ्राय नोंथांमोना जोंनि पार्टियाव गोदानै जोनोम मोनबाय। नोंथांमोननि साफ्रोमबोनि सिनायथिया दिनै बिपिएफ। एसे समसिम हय इउपिपिएलमोन, एसे समसिम हयथ' सिगाङाव बिजेपिमोन। बे नोंथांमोननि परिचयआ दा गोमोरनानै दिनैनिफ्राय दा जे परिचय, बे परिचयआ जाबाय बिपिएफ। बिपिएफनि नीति आदर्श, बिपिएफनि जि खामानि मावनायनि आदब खायदा, साननाय हनाय, बेजों गोरोबनानै दिनैनिफ्राय नोंथांमोनहा आगान सुरनांसिगोन, खामानि मावनांसिगोन। जोंनि थाखानाय जायफोर बिपिएफनि कर्मी, बे कर्मीफोरजों, लिडारफोरजों खाथि सोमोन्दोआव थानानै दलनि मोनफ्रोमबो खामानिखौ नोंथांमोनहा मावनांगोन। आं बेखौ खावलायबाय।